এই দেউলিয়ার ভিখারি পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে কে জমি দেবে? দেউলিয়ার ভিখারি পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে কে জমি দেবে? ব্যবস্থাপনা জোগাড় আমাদের করে দিত, ডাল তেল লাগে, জ্বালানি কাঠ লাগে, আমরা আগামীকালও চালাবো। মমতা ব্যানার্জি যদি বাঁধের উপরে ওভারফ্লো জল হতো, ডিবিসির জল হতো। বাঁধ ভেঙেছে পুরসুড়াতে 4 জায়গায়, খানাকুলে 7 জায়গায়, উদয়নারায়ণপুরের 5 জায়গায়, আমতার 3 জায়গায়, বাঁশকুড়ার 6 জায়গায়, ঘাটালের 15-এর বেশি জায়গায় বাঁধ ভেঙেছে, ইনক্লুডিং দাসপুর। বিরোধী দলের टीएमसी शुड आंसरेबल टू द पीपल ऑफ घाटाल। कल देव ने कहा स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल का उनका बाद में कुछ बोलना नहीं चाहिए। कल संडे था, शूटिंग बंद था, यहाँ शूटिंग करने के लिए आया। यहाँ बाढ़ आया, 7 दिन हो गया। यहाँ सरकार का कोई भूमिका नहीं है। यहाँ ममता बनर्जी खुद आई, क्या हुआ? आप गाँव में जाइए, घर घर में जाइए, बेबी फूड नहीं है। आपका राइस, आपका ड्राई फ्रूट, टारपोलिन, ब्लीचिंग, फिनाइल, ये पानी जितना घटेगा उसका बाद तो ब्लीचिंग, फिनाइल, हैलोजन पाउडर का जरूरत होगा। हमारा यहाँ गोमाता है, गो खाद्यों के कोई चारा का कोई अरेंजमेंट नहीं है। पूरा सरकार फेल, सरकार नहीं है। 18 বছর পর কেন্দ্র সরকারের উদ্যোগে কলকাতায় শিল্প বৃষ্টি এসে যাবে, মিডিয়ার সরকার কি দিয়েছে? আপনাদের এমপি দীপক অধিকারী এসেছিল? খালি তোমার দেখা নাই রে, তোমার দেখা নাই। ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান হয়েছে? কে বলেছিল করে দেবে? এদেরকে তাড়াতে হবে। বিজেপিকে আনবেন, ঘাটালে বন্যা বন্ধ হবে, কথা দিয়ে গেলাম।